हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विको रिबेलियन। दोस्तों, फरिश्तों के वजूद पर ईमान रखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जैसे 4 आसमानी किताबों पर ईमान लाना, 1,24,000 पैगंबरों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है जिसका इनकार कुफ्र है। आज से 1400 साल पहले अरब के मुशरिकीन भी फरिश्तों पर ईमान रखते थे कि वो वजूद रखते हैं, लेकिन वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां कहा करते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, जो कि कुफ्र है। जबकि हकीकत ये है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। फरिश्ते ना मर्द हैं ना औरत, क्योंकि इनके अंदर नफसियाती मादा मौजूद ही नहीं होता। फरिश्ते अल्लाह की फरमाबरदारी में ना ही थकते हैं, ना इन्हें भूख लगती है, ना नींद आती है। हम इंसानों के साथ फरिश्तों का ताल्लुक पैदा होने से लेकर मरने के बाद तक भी जुड़ा हुआ है। फरिश्तों का शुमार अनगिनत है, मगर 4 फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह के बेहद करीब हैं और इन्हें बहुत अहमियत हासिल है, जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हर फरिश्ते को बेमकसद ही नहीं पैदा किया गया। इनमें हर फरिश्ते के ज़िम्मे एक काम मुकर्रर है जो वो बाखूबी निभा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने रब का पैगाम यानी वही पैगंबरों और रसूलों तक पहुंचाया करते थे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे आसमान से बारिश बरसाना है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे रूह कब्ज़ करना है और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे रोज़े क़यामत सूर फूंकने की ज़िम्मेदारी दी गई है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिसामत, इनके काम, इनकी ज़िम्मेदारी, कुर्ब क़यामत के वक्त इनके किरदार यानी सूर फूंकने के बाद का तस्करा करेंगे, जिसके बारे में यकीनन बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हज़रत इसराफील और अल्लाह के दरमियान सिर्फ 7 पर्दों का फासला है। इसराफील का लफ्ज़ इसराफ से निकला है, जिसके मायने है कसरत या ज़्यादती, और ये लफ्ज़ इनके बारे में इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि फ़रिश्तों के अंदर सबसे ज़्यादा पर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के हैं, जिनका एक पर मशरिक़ में, दूसरा पर मगरिब में और अपने तीसरे पर से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अपने सर को ढांप रखा है। रिवायत में आता है कि इनका चौथा पर 7वीं ज़मीन के नीचे है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी ज़िम्मेदारी सूर फूंकने पर लगा दी, जो एक सिंह की तरह दिखने वाला बिगल है जो आगे से छोटा और पीछे से बड़े साइज़ का होता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का मुंह सूर के करीब है और नज़रें अल्लाह की तरफ लगी हुई हैं कि जब अल्लाह ताला मुझे हुक्म दें तो मैं अपने काम को सर अंजाम दूँ। इसलिए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक अल्लाह की अर्श की तरफ नज़रें जमाए हुए हैं कि कब अल्लाह ताला इन्हें सूर फूंकने का हुक्म दे। यह सूर शीशे के मोती का बना हुआ है और ये इतना बड़ा है और इस बिगल में इतने सुराख हैं कि जितना क़यामत तक इस दुनिया में रूहें आएंगी और किसी भी एक सुराख से 2 रूहें नहीं निकल सकती। इस बिगल का दायरा इतना बड़ा है जितना इस ज़मीन की गोलाई है जहाँ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम मुँह लगा रखे हैं। सिर्फ इस सूर के साइज़ को समझकर आप हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिसामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हदीस मुबारक में बयान होता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। सबसे पहले सजदा करने पर इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे पर पूरा कुरान करीम लिख दिया, जो कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। अल्लाह ताला के सबसे करीब होने की वजह से सबसे पहला हुक्म लोहे महफूज पर लिखा हुआ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास आता है। क़यामत से पहले जब अल्लाह ताला इन्हें सूर फूंकने का हुक्म देंगे तो वो 3 मरतबा सूर फूंकेंगे। पहली बार जब सूर फूंकेंगे तो घबराहट से ज़मीन व आसमान पर रहने वाली हर जानदार चीज़ की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी सिवाय अनबिया और शुहदा के, जिसके बारे में कुरान करीम में सूरह नमल के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि और क्या गुजरेगी उस रोज़ जब सूर फूंका जाएगा और होल खा जाएंगे वो सब जो आसमानों और ज़मीनों में हैं सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह इस होल से बचा लेगा, और सब के सब कान दबाए उसके हजूर हाजिर होंगे। उस वक्त हर जिंदा चीज़ लर्जा उठेगी, हर चीज़ पर ज़लज़ले जैसी कैफियत तारी हो जाएगी। लोग इस तरह से मदहोश होने लगेंगे जैसे नशे की हालत में हों, लेकिन दरअसल नहीं होंगे। औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी। वो लोग
جو اس دنیا و آخرت کو محض اتفاق قرار دیتے تھے آج انہیں یقین ہو جائے گا، لیکن اس روز گناہگاروں کے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان انہیں کالے اور سرخ تیل کی مانند بالکل سیاہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں بکھرنے لگے گی، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور یہ پھٹ کر ایک دوسرے میں جا ملیں گے۔ دوستوں، ذرا اس منظر کو سوچیں کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج اور چاند فنا ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، گریوٹی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور جہاں سے اس کائنات کی شروعات ہوئی اسے دوبارہ سے ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے یہ تخلیق سے پہلے تھی۔ جس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام یروشلم کی مقدس پہاڑی پر کھڑے ہو کر دوبارہ سے سور پھونکیں گے اور اس کے بعد انبیاء اور شہداء سمیت سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا، یعنی کہ 8 فرشتے جن میں سے 4 مقدس ترین فرشتے ہیں جبکہ 4 اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ ان کے سوا ہر جن و ان فرشتوں سمیت ہر مخلوق کو موت آ جائے گی، جس کے بعد ان 7 فرشتوں کی بھی روح قبض کر لی جائے گی اور اب اس فانی دنیا میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، آج وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا تو بھی مر جا۔ جس کے بعد ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں سما کر 3 مرتبہ سوال کریں گے کہ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے، آج کے روز کس کی حکومت ہے، میرے علاوہ کون ہے جو بادشاہ ہے؟ بے شک آج کے روز صرف ایک بادشاہ کی حکومت ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس کے بعد ہر شخص قبروں سے نکل کر اٹھ کھڑا ہوگا اور روحیں جسموں میں واپس آ جائیں گی۔ لوگ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کافر اس روز کہے گا یہ بہت سخت دن ہے، اور مومن کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کھڑا کیا اور اپنے حضور حاضری کا شرف بخشا۔ لوگ محشر کے میدان میں دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس روز کسی بھی شخص کو اپنی جان کے سوا کسی بھی دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ میدان حشر پہنچ کر لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ انسانوں کے اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے کان، اپنی زبان، آنکھیں اور جسم کا پور پور ان کے خلاف گواہی دے گا۔ آنکھ گواہی دے گی کہ اس شخص نے میرے ساتھ خیانت کی تھی، غیر محرم کو دیکھا تھا۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کیا۔ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ شخص مجھے لے کر ان رستوں پر چلا جس پر چلنے سے تو نے منع فرمایا تھا۔ لوگ اس دن کہیں گے کہ تم تو ہمارے اپنے ہی جسم کا حصہ تھے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ پلٹ کر ہمارے اپنے جسم کا پور پور جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، جس نے ہر شے کو گویائی کی قوت عطا کی ہے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، اور اب تم جو لوٹائے گئے ہو تو یہ بھی اسی کا عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ تمام دوستوں کا اینڈ آف ٹائم سیریز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اب تک اگر ہم گمراہیوں کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اس میں ہماری اپنی ہی غلطی تھی۔ جتنی مہلت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور روز قیامت نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا نصیب کرے۔ اللہ پاک ہمیں اس دن ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے۔ آمین۔